بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہم نے اپنی حیات جو بھی ایک ناقص گزاری اس میں جو ہم نے اللہ کا سب سے بڑا دوست دیکھا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے اور جو اس آیت کے مصداق پہ پورا اترتا ہے کہ نہ اس کو خوف نہ کوئی غم اس کو ایک ہی خوف کہ کہیں قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہیں قیامت کے دن ہم حسنین کریمین کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو میرے نانے نے ایمان سے نوازا اپنے دین سے نوازا اور تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ببانگ دہل کہیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ہمارے والد نے ہمارے قائد نے ہمارے مرشد نے ہمارے رہبر نے ہمارے رہنما نے ہمارے ہادی نے ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا حضور کے دین پہ کام کر کر اور ایسا کام کیا فرمایا کہ دنیا میں کام 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 قبر میں جا کے صدیوں آرام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے ان کو اتنی جلدی بلا لیا ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا ان سے لوگ نسبتیں جوڑتے ہیں ہماری یا کسی کی بھی کسی کام میں بھی تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس چھٹاکی علم ہوتا ہے وہ سنبھال نہیں سکتا چھٹاکی علم بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور فرماتے تھے کہ حضور کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے کہ امام احمد رضا بچے کس طرح جس کے بعد ذرا کے علم تھا اس نے جا کے کسی نے رب کو ہاتھ ڈالا کسی نے انبیاء کو ہاتھ ڈالا کسی نے اولیاء کو ہاتھ ڈالا کسی نے صحابہ کو پڑھ گیا کوئی آل بیت کو پڑھ گیا تو امام احمد رضا نے اپنا علم اور اپنا ایمان بچایا کس طرح تو فرماتے تھے امام احمد رضا اپنے آپ کو نیچے لے آئے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے اور پھر غوث پاک کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے در کا سگ ہوں فرمایا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در اور در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اہل نظر اہل علم و دانش اور وہ تمام افراد جن کے نزدیک کوئی تو حق کا پیمانہ ہوگا کہ ایک شخص جو نہ اپنی بات سے پھرے نہ اپنے علم میں کسی کا پایا ہو اس کا نہ عمل میں نہ فضل و دانش میں نہ طریقت میں نہ شریعت میں نہ سیاست میں جس کا ہم پلہ ہو کوئی تو آپ کے نزدیک کوئی تو پیرامیٹر ہوگا کوئی تو پیمانہ ہوگا جس پر انسان کو ناپا جا سکتا ہے دنیا میں جس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کا ثانی کوئی نہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی داغ تو دور کی بات کسی قسم کی غیر کے کردار کی بھی کوئی چھیڑ نہیں اور جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے دیکھا تمہارے نزدیک کوئی تو پیمانہ ہوگا یارو تواڈے نزدیک کوئی تے پیمانہ ہو سی جس تے تسی آکھو اس تے بندہ پورا اترے اللہ تعالیٰ نے ساڈے قائد نو ہر وہ وصف دیتا جڑا دنیا تے موجود سی جڑا دنیا تے ظاہری طور تے موجود سی جس تے بندہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا
साडे कायद ने पूरा उतर के दिखाया, हुण ते तुहाडीआं अखां खुल जाणियां चाहीदियां, हुण ते तुहाडीआं अखां खुल जाणियां चाहीदियां कि ओह किहड़ी शै है जिहड़ी साडे कायद च रह गई है। जे तुसी दुनिया ते नहीं मन्निया, उन्हें आखिरी जांदे वेले भी तुहानूं विखा गया कि हजूर दे गुलाम दुनिया तो एवें जांदे जिहड़ा उन्हां नाल वफा करे, उन्हां नाल वफा करे, फिर कायनात दी हर चीज उहदे नाल वफा करदी, फिर कायनात दी हर चीज उहदे वास्ते बिछ जांदी। हजूर गौसे पाक दी बारगाह अल मुस्तंजद बिल्ला जड़ा अशरफियां दियां थैलियां लैके आया आप दी बारगाह मजलिस लगी हुई सी, आपने वो थैलियां चुकियां, कोई दाएं हाथे च कोई बाएं हाथे च, ते आपने इस तरह नचोड़नियां शुरू कीतियां, इस तरह दबाइयां ते उन्हां चों खून जारी हो गया। आपने फरमाया मजलूमा दा माल खांदे हो ते वो माल लैके साडी बारगाह विच आ जांदे हो। आपने फरमाया अगर मैनू हजूर दे खानदान दा हया ना होना, क्योंकि वो खलीफा जिहड़ा सी अब्बासी खानदान चो सी, आपने फरमाया अगर मैनू हजूर दे खानदान दा हया ना होंदा तो यह खून मैं तेरे महल्लात तक बहा देना सी। ते आप दा अंदाज जड़ा सी और इस तरह आप एक दिन जुम्मे ते बयान फरमा रहे सन कि हजूर गौसे पाक आए ते हजारां दा मजमा होंदा सी जुम्मा सुनन वाला, ते आप दा जिहड़ा खलीफा सी ना, जो सारे मुक्तदी इंज सिर ढा के बैठे हुए, आप दे खलीफे ते दिल विच ख्याल गुजरिया कि यार एडे वड्डे पीरन इन्हां वास्ते खड़ोंदा ही कोई नहीं। ते आपने इंज निगाह मारी ते पूरा मजमा खड़ा हो गया, ते खलीफा और पीछे रह गया। ते आपने फरमाया झलिया इन्हां दे दिल साडे हाथे चन, जदों चाहिए खिलार दईए, जदों चाहिए बिठा दईए। हजूर गौसे पाक दा वाकया जड़ा आपने चोर नू अब्दाल बनाया, फरमांदे सन कि इस बारगाह कोई भी किसी भी नीयत ना पहुंच गया सही, उसनू हर शय लभ गई। और इतनी डाडी बारगाह है जिसने मत्था लाया उसका रिया कुछ नहीं। और चोरी दी नीयत नाल ही आप दे घर गया सी ना, आप दे काशाना अकदस दे उत्ते चोरी दी नीयत ना गया सी। हजरत खिजर आ गया, फरमाया कि या गौस अज ओ फलाने अब्दाल फौत हो गए, आपने उसका बाजू पकड़िया, उन्होंने अब्दाल बना दिता। हजूर गौसे पाक ना जड़ी साडे कायद दी लगन सी, और ऐसे वास्ते वो पटा गल च पा के गैन के तुझसे दर और दर से है सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोर। और जामनी गौसे पाक दे रोजे दे कलर दा पटा अपने गल च पा के गैन, क्योंकि जिन्हां दे मनन वाले सन, जिन्हां दी फिक्र दे उत्ते कार बांध रहन, वो भी तो हजूर गौसे पाक दे इमाम मोहम्मद रजा गुलाम सन, उन्हां दे दर दे सग सन। ते अल्लाह ताला ने इन्हां नू भी उसे दर दी गदाई अता फरमाई, उसे दर दा सग रखा। और हजूर गौसे पाक दियां क्या शानां क्या बातां, सानू तो साड़ी समझ अजे अपना बाबा ही नहीं आया, वो बाबे की तो शाना ही फिर वराउल वरा, उन्होंने तो मकाम ही वराउल वरान, उन्हों दियां तो गल्लां ही वराउल वरान। बाकी हुण तुसीं ते असीं मैदान भी इत्थे ही ना नसना, असां साढ़े कायद सानू समझा गए कि करना की है। कोई आखे कि अगे वधो, ते आप फरमांदे सन असीं गर्दन अगे वधा चुके हैं, कदम तो पिछे रह गया। असी हजूर दी नामूस वास्ते गर्दना अगे वधा चुके हैं, और ये गर्दना वधियां रहणगियां, या तो लथ जाणगियां या तो इस तरह हजूर दे दीन दा कम करदियां रहणगियां। उन्हां दा फैज़, उन्हां दी नज़र साडे नाल हर वक्त शामिल हाल है। असी इस गल ते इत्मीनान है कि साडा कायद उससे पुख्ता नजरिए दे नाल दुनिया ते रहा, और उससे पुख्ता नजरिए दे नाल दुनिया तो गया। हकीकत गल है कि लोग कदों दे शेर पढ़ रहे ना, आप दी बारगाह ते बार बार मकबूल हो गया ना कि उन्हें जाना उन्हें माना। फरमांदे सन नाल ये भी गल जरूरी है कि न रखा गैर से काम, किसी गैर नाल भी काम नहीं रखना, वो कोई भी होवे, बस उन्हें जाना उन्हें माना। और जड़ा उन्हां दे हो गए साडे ओ रहबर रहनुमा। और आप फरमांदे सन जिन्हां जिन्हां दी निस्बत मेरे आका और मौलाना जिस तरह भी है, वो साडे वास्ते ताकीका दी जगह नहीं, वो साडे वास्ते अजमत दी, रिफत दी, बुलंदी दी और अकीदत और मोहब्बत दी जगह। साडे सिर हमेशा उन्हां दे अगे झुके रहणगे, लेकिन किसी जालिम दे अगे नहीं झुकणगे, किसी जाबिर दे अगे नहीं झुकणगे। और असी ए सिर दी परवाह नहीं करते, ए रवे या ना रवे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और सर है वो सर जो आपकी नामूस पर कुर्बान गया, आपकी खत्म नबूवत पर कुर्बान गया, आपकी नामूस रिसालत पर कुर्बान गया, आपके दीन पर कुर्बान गया, आपकी हर चीज पर जिसके अंदर आपके साथ निस्बत है उस पर कुर्बान गया। हमने सर इसीलिए रखे हुए हैं, हमने अपने दिल भी इसीलिए रखे हुए हैं। और फरमाया करते थे कि सितम गरे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
اور ساڑے جگر دے اندر ساڑے قائد نے وہ عشق وہ گرمی بھری کہ اگر کوئی ساڑے جگر نو پھاڑے گا بھی تے وچوں بھی صدا آئے گی لبیک آپ دے کولو ساریاں گلاں سنیاں آپ فرماندے سن افریقہ دے جنگلہ چ حضرت سفینہ جا رہے تھے سامنے وہ شیر آ گیا وہ آپ تے حملہ آور ہونے لگا تے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ تے میں نے فرماندے سن زندگی چ کدی بھی کوئی مشکل پیش آ جاوے تے آکھی انا مولا رسول اللہ اور مشکل ذرا میں نو ویکھ کے آویں اگے کہ میں حضور دا غلام ہاں تے تساں بھی یہ سبق یاد رکھنا کہ زندگی چ کوئی مشکل آ جاوے کوئی مرحلہ آ جاوے تو اسے کہنا انا مولا رسول اللہ میں اپنا آقا و مولا حضور نو رکھنا میں انہاں دا غلام ہاں جنازے والے دن اساں اپنے قائد محترم دے دست انور دے ہاتھ رکھ کے اے عہد لیا اور وہ عہد مینوں وہ یاد کراں گل کہ جس دن غزوہ احد والے دن حضور نے تلوار بلند فرمائی اور فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ اگے آئے تے پھر جدو حضور کو تلوار عطا ہو گئی کہ آج انا الذی عاہدنی خلیلی آج اسی اپنے حبیب نال عہد کیتا ہن پچھلیاں سفج نہیں رواں اسی بھی اپنے قائد نال عہد کیتا کہ بڑی زندگی پچھلیاں سفج گزار لئی ہن پچھلیاں سفج نہیں رواں ہن اگے بات کے حضور دے دشمنوں بچھاڑ دے رواں حضور دے دشمنوں نو زیر کر دے رواں اور دین اسلام نو حضور دے دین نو تخت لیا کے رواں اے اسی اپنے قائد نال آپ فرماندے سن مر تا جانا یار سارے مرنا اساں بھی مرنا ایک دن لیکن کم از کم اتنی وفا کر کے ضرور جاؤ کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اور آپ پچھلے کافی جمعے تے شعر پڑھے سن بار بار اور سانو سمجھ ہی نہیں آئی اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز میرا ایمان سی اور میرا ایمان ہے کہ جس شخص دی تقریباً 90% روح نکل چکی ہوندی حضرت نہ اس دی فون تے بھی گل کرا دیتی جاندی تھی اس دی روح واپس آ جاندی سی کیونکہ آپ اتنی دلیری اور جرت اور بہادری دی گل کردے سن کہ وہ شخص کہندا سی کہ موت نہ تا میں جپی پا کے مل لواں گا یہ تے گل ہی کوئی ہو رہے اور یقین جانو کہ آپ دے الفاظ نے آپ دی حیات نے آپ دی عملی جد و جہد نے ساڑے دلاں چوں موت دا خوف کٹ دیتا ساڑے دلاں چ ایک ہی خوف سی کہ بابا جی کدھر تسی نہ ٹر جانا خدا دی قسم ہے ہن سارے بھی مر جائیے کوئی دکھ نہیں تہاڈا ہی دکھ سی تہاڈا ہی ڈر رہندا سی اسی تا کچھ ہور دعاواں کردے رہے لیکن سانو نہیں پتا کہ تساں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی کیتی ملن دی کہ میرے آقا نو شاید منظور نہیں سی کہ میرا غلام ہن ہور دکھ دیکھے میرا غلام ہن ہور مصیبتاں دیکھے میرا غلام ہن ہور مشکلاں برداشت کرے اور جلدی اپنے کول بلا لیا اور حضور غوث پاک دا مہینہ دیتا شب جمعہ دیتی اللہ اکبر ساریاں فضیلتاں دیتیاں دنیا تے ٹھاٹ نہ رکھیا اس تو ڈبل بلکہ 1000 گنا زیادہ ٹھاٹ باٹ نہ دنیا تو لے گیا